Guwapa na itong tig suroy og mga kakanin, mga pagkaon nga may kayo. Pagkalami naman kay korta diha day. Mamalit na day kay kakaunon kay kon sa nang banda. Nadia. Tanong dito. Asa kinyo dol? Mihaw sa nga purok. Lanzones. Purok lanzones sila. Kung kisay mo order og suman, og kung sa pangalan dol? Casabarol. Casabarol. Ating lami agad testingan na to ni ron. Sa miyo haw na purok lanzones kanin sila oh. Hawd kay nimo loto og mga casabarol og suman. Ating lami Casabarol. Suman. Sa pangalan kay mo dol? Roslyn, gaga dayre akuan kaning gaga nga perer. Gaga perer na siya, ilado na siya sa miho. Purok lanzones. 20-30. Pating lami tagpila ni dol. Tag 5 lang. Tag 5 lang. 10, 20, 30, 40, 50. Ting lami gid sa. Purma pa lang, lami na kayo. Kung kisa gunahan mo order mo sila ha. Kaway-kaway mga idol.